अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। संडे और ज़ोहर का टाइम था। बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि छुट्टियां हैं तो काफ़ी लेट उठते हैं। हस्बैंड की भी ज़ाहिर छुट्टी है तो लेट हो गए थे। मैंने सोचा मैं आराम से इत्मीनान से अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हूँ, फिर चलते हैं किचन की तरफ। ये ड्यूटीज़ तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। जब से नमाज को अपनी लाइफ में मैंने लाजिम किया है ना, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ भी लाइफ में हो जाता है, किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन या हर्डल आता है ना, तो दिल अंदर से रिलैक्स होता है कि अल्लाह ताला हैं, नमाज अदा करूँगी, अपना सारा जो अंदर स्ट्रेस है उनको बयान करूँगी और इंशाल्लाह कोई ना कोई सिचुएशन बन जाएगी, मैं उस स्ट्रेस से निकल आऊँगी। और वाकई में ऐसा ही होता है। संडे था और आज का संडे बहुत ही रिलैक्स था, सच में बहुत रिलैक्स था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि मेरी जो बेटियां हैं ना, उन्होंने आज मुझे बहुत ही रिलैक्स रखा था। मुझे किचन में जाने की इजाज़त नहीं थी। आज किचन उन्होंने संभाला हुआ था, बड़ी बेटी ने और छोटी वाली ने। छोटी वाली तो मेस क्रिएट कर देती है, लेकिन मज़े मज़े की चीज़ें भी हमें खिलाती है। बस मेरा इतना सा काम था आज के, जो मैंने लॉन्ड्री की थी वो सारे कपड़े तय करके आयरन टेबल पे रख देने थे और थोड़ा देखना था कि ज़्यादा मैस ना हो जाए, साथ साथ मैं क्लीन करती रहूं क्योंकि छोटी है, उसे बहुत शौक़ है कपकेक्स बनाने का, केक्स बनाने का और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का। आज का टॉपिक भी मेरा अपनी बेटियों से रिलेटेड है, बल्कि तमाम बेटियों से रिलेटेड है जिन जिन घरों में बेटियां हैं। बेटियां अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत हैं। इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता यार। आपको इतना ईज़, इतना कंफर्ट ये देती हैं, आपको इतना रिलैक्स ये करती हैं, तो हम क्यों इस हकीकत से इनकार करें। मेरे और मेरे हस्बैंड उन लोगों में से नहीं हैं जो बेटियों के होने पे नाखुश हो जाते हैं। एक क्या, जब तीनों हुई थी तो कभी भी हमारे माथे पे बल नहीं आए कि क्यों बेटा क्यों नहीं हुआ। मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड अभी भी अपनी बेटियों के साथ इतना अटैच हैं, इतना खुश होते हैं और महद से ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देते हैं, उनकी विश जल्दी पूरी करते हैं, महद को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि महद मामाज़ बॉय है, उसकी थोड़ी मैं सुन लेती हूँ, लेकिन अपनी बेटियों को निगलेक्ट होने नहीं देती। मुझे समझ नहीं आती, माशरा जितनी तरक्की कर रहा है लेकिन औरत उतना ही, औरत के हकूक़ भी और औरत की इज़्ज़त भी उतना ही नीचे जाती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे तो खैर मैं बहस नहीं करना चाहूँगी, लेकिन औरत का जो मर्तबा अल्लाह ताला ने दिया है, जो बेटी को उसके हकूक़ दिए हैं, वो हमारा माशरा नहीं दे रहा, 80% भी नहीं दे रहा। खैर, हकूक़ व फ़राइज़ की बात यहाँ करना कुछ सही नहीं है। मैं तो बात करूँगी बेटियों के बारे में कि ये कितनी क्यूट होती हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती हैं अल्लाह ताला की। और शुक्र करें कि आपको अल्लाह ताला ने अगर बेटी दी है। आज का दिन जैसे रिलैक्स इन्होंने मेरे लिए बनाया है ना, मैं सच में बहुत ही खुश हो रही थी कि बड़ी बेटी ने किचन संभाला हुआ था और छोटी हमें मज़े की ट्रीट दे रही थी। पूरा वीक जब आप फास्टिंग पे रहते हैं ना, तो ऐसी प्यारी सी ट्रीट्स जब आपको मिलती हैं तो बहुत मज़ा आता है। खैर, मेस थोड़ा सा हो जाता है छोटी वाली से, वो ये क्लीन नहीं कर सकती सही से, चीज़ें ठीक से रख लेती है वापस। इतना उसको सिखा दिया है कि आप बनाओ जो भी आपने बनाना है, लेकिन साथ साथ आप चीज़ें भी वापस रखती जाओ। अब काउंटर को, इस स्लैब को मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। ये थे जी शाल के कपकेक्स, टेस्ट में बहुत अच्छे थे, थोड़े से हार्ड थे क्योंकि बच्ची खुद अपनी तरफ से लगी हुई होती है, मुझसे भी गाइडेंस नहीं लेती। जो देखती है यूट्यूब पे, जो उसको समझ आती है तो उसके मुताबिक बना रही होती है। तो थोड़े से हार्ड होते हैं लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट होता है। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती कि बच्चे के किसी शौक़ में ज़्यादा इंटरफेयर करो ना, फिर उसके सीखने की सलाहियत थोड़ी सी दब जाती है। साथ साथ उसको बता देती हूँ कि आपने ये ऐसे डाला था, वैसे डाला था, तो वो बताती रहती है। और ठीक है, कोशिश करने देना चाहिए बच्चों को, बहुत ज़्यादा स्नप नहीं करना चाहिए। और स्पेशली बेटियों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं ये। आप किसी बात को अगर मजाकन भी कहते हैं ना, तो सच में बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हैं और बाकायदा फिर मुझसे कंप्लेन भी होती है इनकी कि ऐसा क्यों हुआ था, आपने ऐसा जोक क्यों किया था। तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, अप्रिशिएट भी करना पड़ता है, थोड़ी लिमिट्स भी सिखानी पड़ती हैं। तो बेटियां अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग हैं, ये वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं जिनके घरों में हैं। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। कपकेक्स बन गए थे और मैंने तो ले लिया था और उसके बाद जी ये हाल था किचन का।
اچھا، اس نے بیٹر بھی یہاں پہ رکھ دیا تھا پانی کے قریب، اور مجھے لگ رہا تھا کچھ بیٹر میں گڑبڑ آ گئی ہے جو اس کا استعمال آج نہیں ہوا، کیونکہ اس کے راڈز مجھے صاف لگ رہے تھے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس اشال سے ہو جاتی ہیں کہ الیکٹرانکس کو کیسے رکھنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے۔ تو اس کو صاف ستھرا کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا پرابلم ہو گئی ہے اس کو، کیونکہ آج اشال ہینڈ بلینڈر سے لگی ہوئی تھی، بیٹ کر رہی تھی ہر چیز کو، اس کو یوز اس نے نہیں کیا۔ تو میں بعد میں اس کو چیک کروں گی کہ مسئلہ کیا ہو گیا ہے۔ 10 ایئرس سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کچھ ایسا ہوا نہیں تھا۔ تو میں بھی خراب ہو گیا ہو جائے گا ٹھیک یہ بھی۔ اس کے بعد جی تھی چائے کی باری، وہ بھی میری بڑی بیٹی نے ماشاءاللہ بنائی۔ میری بڑی بیٹی، بلکہ دونوں بڑی بیٹیاں، کیمرہ شائع کیا، وہ بالکل کیمرے پہ آنا پسند ہی نہیں کرتی۔ اس نے بھی ابھی نماز ادا کی تھی اور نماز کے اسکارف سے ہی اپنے ہاتھ کو لپیٹا ہوا تھا۔ اس کو بالکل نہیں اچھا لگتا کہ کہیں سے بھی میں کیمرے میں دیکھ جاؤں۔ خیر چائے بنا رہی تھی اور بہت مزے کی چائے بناتی ہے۔ چائے کے ساتھ ہم نے اپنے کپ کیکس انجوائے کیے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میرا آج کا سنڈے، آئی تھنک یہ پہلا سنڈے ہے جو میں اتنی ریلیکس اور آرام سے ہوں۔ اور یہ میری سسٹر کے لیے بھی ہے جو کہہ رہی تھی لاسٹ ولاگ میں کہ کاش کوئی ایسا ولاگ ہو جس میں تم کوئی کام نہ کرو۔ ظاہر آپ پہ دل دکھانے والی آپ کی ماں، آپ کی بہن اور پھر بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ زیادہ کوانٹٹی میں دیے ہیں۔ بہن تو ایک ہی دی ہے لیکن بیٹیاں الحمدللہ 3 دی ہیں، اس کا بہت شکر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی لک بھی بہت اچھی کرے۔ میں نے آج نکالنا تھا دیسی گھی، کیونکہ میں ناشتے میں دیسی گھی ضرور لیتی ہوں۔ میرے پاس تھوڑی سی بالائی پڑی ہوئی تھی، زیادہ نہیں تھی۔ میں گرمی کی وجہ سے ہلکی آنچ پہ رکھ کے نا اپنے اس نیو والے چھوٹے پین کو چلی گئی اندر، واپس آئی تو وہ سارا جل چکا تھا، اس کا جتنا بھی ملائی کا پارٹ تھا نا سارا لگ گیا تھا۔ شاید آنچ تیز ہو گئی تھی، ایک تو گیس کی سمجھ نہیں آتی یہاں پہ، کبھی تیز اور کبھی سلو۔ بس اتنا سا گھی نکلا، یہ بھی انف ہے میرے لیے۔ 15 ڈیز سے بھی زیادہ یہ چلی جائے گا، کیونکہ 1 to 2 ٹی اسپون میں لازمی چھوٹی سی چپاتی پہ ڈال کے لیتی ہوں۔ اب یہ جو اس کا ایک کرسٹ کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، اس کو میں ویسٹ نہیں کرتی، یہ میرا اور مہد کا بہت فیوریٹ ہے۔ تو اس کو جتنا یہ ہٹ سکے گا اس کو ہٹا لیں گے، اور میں اور مہد اس کو مزے سے کھائیں گے، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ جلا پارٹ تو تھوڑا چھوڑ دوں گی میں، جہاں سے جلا ہوا نہیں ہے نا اس کو میں اور وہ کھا لیں گے۔ وہ تھوڑی سی چینی ڈال کے کھاتا ہے، میں ایسے ہی کھا لیتی ہوں۔ ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ، اور آپ لوگوں سے تھوڑے سے اپنے پوائنٹ آف ویوز میں نے چینج کیے، کیونکہ جب میں ریلیکس ہوئی تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی پیاری پیاری آڈینس سے میں شیئر کروں کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں اپنی بیٹیوں پہ ٹائم انویسٹ کریں، ان کی تربیت پہ انویسٹ کریں، ان کی ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں۔ بیٹیاں کسی سے بھی کم نہیں ہیں، آپ کا بہترین فیوچر آپ کی بیٹیاں بھی بن سکتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کی لائف دیکھیں تو ان کا فیوچر ان کی بیٹیوں نے بنایا ہے اپنے فیوچر کے ساتھ ساتھ۔ بیٹوں پہ تو بہت ساری ایسی ہسٹریز ہیں کہ شاید انگلیوں پہ گنے تو مشکل ہو جائے۔ اتنی شدید سویٹنگ مجھے ہوتی ہے نا، میرے بچے کہتے ہیں ماما آپ تھائرائیڈ کا تھوڑا سا ٹیسٹ کروائیں، تھوڑا سا کام کرتے بھی نا ہاتھ پسینوں سے بھر جاتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ٹائم لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔